जगन्नाथ दर्शक बंधु धर्मज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल परिवार को आपण मान को स्वागत। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम रे आमे आलोचना करिबा केउ राशि पाई शनिंकर 7.5 केबे आरंभ एवं केबे शेष। शनिंकर 7.5 केउ राशि पाई केबे आरंभ एवं केबे शेष रे आमे 12 गोटी राशि रो शनि 7.5 विषय रे आलोचना करिबा। कारण दर्शक बंधु शनि दशा पड़ू आखि गला फुटी सकल संपद गला लक्ष्मी गले त्रुटि। ए वाक्य कौन सी मन गढ़ा कथा नुहे, यह शनि मेला पुस्तक शोभा पाई था शोभा पाऊँच। तेज दर्शक बंधु शनि न्यायर देवता, आपणकर कर्म अनुसार आपण को फल दबार प्लानेट ग्रह शनिदेव। तेणु शनि 7.5 समय अत्यंत कष्टप्रद रुहे एवं शनि 7.5 समय आपण को रंकरु राजा करने को मध्य पछई न थाए। तेणु आपणकर जन्म जातक द्वारा ही आपण जानी परिबे जे शनिंकर 7.5 आपणक राशि पाई शुभकारक ना अशुभकारक। शनिंकर 7.5 समय 7.5 वर्ष। तेणु ये 7.5 वर्षर समय आपण किपरि रहिबो से विषय रे आपण जदि जानिबा को चाहिए तेबे आपण निजर जन्म जातक पठी तले दे जेथिबा नंबर रे जोगाजोग करिवे। पारिश्रमिक चार्जेस रही जहाँ स्वल्प पारिश्रमिक पेमेंट करने को आपण को निश्चित भाव में पड़ो। तेबे दर्शक बंधु महाग्रह शनिदेवंकर नाम स्मरण करने मात्रे लोकंक मनरे भय जात हुए, यह निश्चित। महाग्रह शनि न्याय कर्म और लाभ भाव स्वामी। जन्म कुंडली दशम और एकादश कर्म एवं लाभ भाव स्वामी ग्रह महाग्रह शनि। तेणु महाग्रह शनिंकर मित्र ग्रह शुक्र एवं बुध। शनिंकर दशा महादशा अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा प्राण दशा सूक्ष्म दशा 7.5 ढाइया समय रे व्यक्ति नानादि प्रकार कष्ट भोग करे, एथिरे कौनसी संदेह नहीं। जदि आपणकर जन्म जातक रे महाग्रह शनि शुभ तेबे आपण शुभ फल लाभ करते। जदि महाग्रह शनि आपणकर जातक रे क्रूर ग्रह युक्त क्रूर ग्रहंक दृष्टि रे तेबे आपण निश्चित भाव रे दुख भोग करिवे। शनि महाग्रह जेउ घरे रुहंती बा आपणकर जन्म जातक रे शनिंकर उपस्थिति मने करंतु लग्न रे अछि 1 नंबर घरे महाग्रह शनि अछंती, तबे शनि निज उपस्थित राशि ठारू तृतीय सप्तम और दशम स्थान को पूर्ण मात्रा रे देखि थांती। दर्शक बंधु शनि ग्रह आपणक राशि जदि गोचर हिसाब रे ग्रह गोचर, तेणु आपणकर गोचर हिसाब रे शनि महाग्रह जदि द्वादश रे थांती लग्न रे थांती बा द्वितीय भाव रे अवस्थान करि थांती, तेबे आपणक जन्म कुंडली रे शनि 7.5 रो प्रभाव पड़ी थाए। आपणक राशि शनि 7.5 अंतर्भुक्त हे थाए। ए शनि 7.5 रो मोट समय सीमा दर्शक बंधु 7.5 वर्ष। शनि 7.5 रो 3टी चरण थाए एवं प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष। 3टी चरण 7.5 वर्ष भोग होता है। से चरण को प्रथम चरण द्वितीय चरण और तृतीय चरण बोला जाता है। शनि 7.5 रो ए 3टी चरण रे भिन्न भिन्न फल व्यक्ति को प्राप्त करिवार देखा जाता है। प्रथम चरण रो फल अलगा, द्वितीय चरण रो फल अलगा, तृतीय चरण रो फल मध्य अलगा होता है। महाग्रह शनि तुला राशि रे उच्च मेष राशि रे नीच ही थांती। तेणु 12 गोटी राशि पाई केबे रही शनि 7.5 भोगर समय आसंतु से विषय रे आजिर मुख्य आलोचना करिबा। दर्शक बंधु मेष राशि जदि आपणकर ही थाए तेबे 29 मार्च 2025 रु आपणकर शनि 7.5 आरंभ एवं विशेष करी 31 मई 2032 पर्यंत आपण शनि 7.5 प्रभाव रे प्रभावित हेबे।
ତା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ସତର୍କ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି 3 ଜୁନ 2027 ରୁ 13 ଜୁଲାଇ 2034। ମିଥୁନ ରାଶି 8 ଅଗଷ୍ଟ 2029 ରୁ 27 ଅଗଷ୍ଟ 2036। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 31 ମେ 2032 ରୁ 22 ଅକ୍ଟୋବର 2038। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ 13 ଜୁଲାଇ 2034 ରୁ 29 ଜାନୁଆରୀ 2041। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 27 ଅଗଷ୍ଟ 2036 ରୁ 12 ଡିସେମ୍ବର 2043। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ 22 ଅକ୍ଟୋବର 2038 ରୁ 8 ଡିସେମ୍ବର 2046। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 29 ଜାନୁଆରୀ 2041 ରୁ 3 ଡିସେମ୍ବର 2049। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଃ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭର ସମୟ 11 ଡିସେମ୍ବର 2043 ରୁ 24 ଫେବୃଆରୀ 2052। ମକର ରାଶି 26 ଜାନୁଆରୀ 2017 ରୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରୁ ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଜାନୁଆରୀ 2020 ରୁ 3 ଜୁନ 2027। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ଭୁକ୍ତ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 29 ଅପ୍ରିଲ 2022 ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶନି 7.5 ଭୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ଭୋଗ କରୁଥିବା ରାଶି 3ଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଓ ମୀନ ରାଶି। ଶନି ଢାଇଆ ଭୋଗ କରୁଥିବା ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ରାଶି। ଏ 5ଟି ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ଓ ଢାଇଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନି ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଅଶୁଭ ଥାନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଶନିଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେବେ କିପରି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ? ଯଦି ଆପଣ ଶନି 7.5 ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଭୋଗ କରିବାର ଆସୁଛି ସମୟ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନି ଦଶା, ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଶନି ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତର୍ଦଶା, ଶନି ପ୍ରାଣ ଦଶା, ଶନି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ନିଜେ ସତ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସତ୍ କର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଅହିତ ନ କରିବା, ନିଜର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣକୁ ସୁଧାରିବା, ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା, ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଏବଂ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଶେଷ କରି ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା, ମହାକାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କବଚ ଧାରଣ କରିବା, ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ଦର୍ଶନ କରିବା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶନିଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯଦି କରନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।